بدس ليفل حدش نقدر متأكد أخو مالتي بزعما سنشن راهيلن سلام جميك أنيهم أنا سلامي إكزابير مسكن حفتم سوسي كلاتكم دومان قاعدة على الميت أخون كونكم يدري حدش تلهونكم سبسكرايب جالكم بيتسابكونو سبسكرايب لكم لي بيتساب لهونكم دومان لايك مقالة ترسيهم مالتيو جزي لكلنا أتاكم دوما لايك كومنت سبسكرايب جبروا لميهم كلكم كوميديان مهنياتو تبقوا لهون دراماتات انتقرنا دراما حفل علبل بزح كواتهم كسرحوا يوم منا تبقوا صراحة اللي صرحوا زلوا أرتات يوم مالتي ناكلاتكم أتاكم سبسكرايب جوار أيترسعكم كلكم يدلي نعيا لقيت سبسكرايب جبر لهم كلكم يدلي مالتيو أبز حلف كفال بزعوا سنشنا راهي الحال نقرات تناقركم نيرة من البات أحوات كون يوم لمل مالتيو يا تعونت استاف حجي دي ان كي جورا أي إيمان مالتيو ومهنياتو أمو حفت خالي من القلق أو تقاتل ليا حفت خاتم الدما تفضل أنا جالس للو مالتيو مهنياتو هاريات أي تأمنين يا ولا كيفلت نساسي ترطاريسي علنا أيو مالتيو أنا بزخونة جن أو زحلفة بدعمي ولا يدلالي وشت أم فقري هالو وشت أم نافقوتي هالو كنترول جيرو نين وينتم تاني حميوم السام بدعم تهاسيها السم بدعم تهاسيو بفلاي ما أفقر لكم سوات إني حرت جزاهم كوفي لكم استهيس معكم أوريدي ما تلكم ولا تحسواي إنه لما عندي تراخي بدس ليفل مالتي بدس ليفل مالتي نني وعلى نتني اللي أخوني أفتر الخوال لبوتا منامن بتازر زرقي تبارت نسو أو ماي جاد لي أتفهم فلي تاريخ مو مالتينا ቆንጆ ብዝኾነ ስምዒት ደስ ብዝብል ኣገላልፃ ናፍቆት ብቻ ብዙሕ ነገራት ዝንብብ ልዕሊ እቲ ማተርያል ልዕሊ እቲ ዲኮር ልዕሊ እቲ ገለገለታት ጌርካ ብዛዕባ ፍቅርን ብዛዕባ ዓርቅን ትካይደሉ ዘለውዎ ተፈጥሯዊ ፅባቐ ብጣዕሚ ቆንጆ ነይሩ ማለት ኢና ብቻ ዝውዝሩ ግን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣሕዋት ዘይኾኑ ሓጎሰይ ደስታይ ወሰን የብሉ ማለት እዩ እቲ ሂወት ተዘቕፅልዎ እቲ ሂወት ተዝነብርዎ ብሓንሳብ ተዝኾኑ ብቻ ዝውዝሩ ግን በቃ ደስ ዝብል ስምዒት ኣሎ ግን ሃርያ ከላ ግን ኩሉ ነገራት ሰናይ ክኾነ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሂወት ንሳ ኣላ በቃ ትዘርግ ገብራት ከሎሲ ሂወት ሰብ ኣይነብር እዩ ማለት እዩ ንሳ ብሂወቱ ትቃትሎ እሱ ድማ ሂወት ሰብ የጥፍእ ማለት ኢና ክልተ ሓደ ንድሕር ተረኺብካ ኮይንካ ኦልሬዲ ናይ ሰብ ሂወት ምብልሻው ምብፅባፅ ምናምን ስለዝኾነ እቲ ጉዳይ تفضلوا هم مالذينا بتزرزر بالتلفزيون ولكن لما عندي دس لبل هوا هو دس لبل سمعيت نيرو بتوسخ دما جرملين أو كبير لخنا وترأتي نيو مالهشيو من تاي هاد جزء نزارو مقالات كاب قمتنا نعقل كاب جدفنا كاب تحسسوانا كاب حنقولنا للو حقنا عقل جرنا نناقر لهم نقرات واقع يغفلنا أي واقع يغفلنا طرح ليكونا نهيوت ዋጋ የሚኽፍለና እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ሞት ዝተተሓሓዘ ምስ ሂወት ሰብ ዝተተሓሓዘ ምስ ሓደር ሰብ ዝተተሓሓዘ ምናምን ብቻ ዝርዝሩ እዞም ከበድቲ ዝበሃሉ ነገራት ዝተተሓሓዘ ኢድና ንድሕና ኮይና ከቢድ ዝኾነ ዋጋ ኢላ ክፍለና ማለት እዩ እምበርከስ ቀሊል ስለለ ይኮነና ገርመልይን ምንም ልረአዮ ነገር የለን ምንም እንትን ልወለ ነገር የለን ዓይኑ ወይረአየትን ያ ግን ስለልወሉ قاليهم مسكر قطع مولهم قاليهم ناتو هيوت نخبالاشو توسخ ما حزن له لب مطفى له منامن بتقدر زرقن استات نجارات توسخو قبل علي براخي اللي خيدو كيادو قليل نجار يكون ماتيو وهنيات قرمدين اوف كورس حاوتو غدي ويو السم من كم هون قطالي اي فلت انيو قتاله حاود ما نخفلت مستصبح زنورم نجارات بتعمي بقى قربيتا غيروم نيروم نمتا امبركس اصبح كنغري يسلاله ناتو اصبح يفلط حق سلازنبره كم قطام هوين ግን نيصبح هيوت ስለዝተቀንሰለ اصبح ድማ ኣብ መንጋሩ ንላዕላይ ከይዱ ማለት እዩ ንላዕላይ ምስከድ ድማ እቲ ጉዳይ ተሸፊኑ ንክሓልፍ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ኣጽባህ ህይወት ተባላሽዩ ናይ ሓውን ገረመድን ተባላሽዩ
ናይ ኩላቶም ብህይወት ናይ ምንባር ብስርዓት ናይ ምሟት ነገርሲ ሓሪምዎም ማለት እዩ ስጎም ተንጠልጢሉ ንክርከብ ኮይኑ እና ፍርሃት እግዚአብሔር ልዩለ ከባቢኻ እንዳሃልዩ ከም ናይ ኣፅብኻ ሞት ኢኻ ትመውት ማለት እዩ ምክንያቱ ራስ ወዳድ እዩ ሕማቅ ብዝገበረ ቁፅሪ ናትካ ሂወት ተኸበላሸ እዩ ዝፅዕር ምክንያቱ እቲ ስምዒት ወይ ባኻ ይኸውፆ ወይ ድማ እቲ ገበን ናባኻ ንክልጥፎ ኢሉ ወይ ድማ እቲ ገበን ንስኻ ንኸይተውፀሉ ንምክዳን እቲ ጉዳይ ማለት እዩ ባይዘወይ ግን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግበአና ነገር ሕማቅ ነገር እንድሕር ዳ ጌርና ኣፀያፊ ነገር እንድሕር ዳ ጌርና ብፍላይ ድማ ናይ ሰብ ሂወት እንድሕር ኣበላሽና ወይ ድማ ሂወት ሰብ እንድሕር ሕሊፍና ጊዜ ይነውሕ ናይ ጊዜ ጉዳይ ይንበይ እቲ ሰብ ንሱ ዋላ ነጥፋእዮ ብዝኾነ ነገር ግን ወይ ንሰብ ተናጊሩ ይነብር ወይ ካልእ ሰብ ርኢና ይነብር ወይ ባዕልና ከም ገለ ክንብል ሸበድበድ ክንብል ንናገር ኢና ብቻ ዝሮ ግን ኢድና ሕማቅ ነገር እንድሕር ዳ ሃልዩ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ኢድና ባዕሉ እቲ ቃል ምንጋር ኣይተርፎን እዩ ማለት እዩ እና በቲ በለ ግን ባራኺ ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ጉዳይ እንጀሩ እዩ ዝገብር ጉዳይ ሓዳሩ እዩ ዝገብር ሂወት ከመይ ገይረ ይስዕራ ከመይ ገይሩ ሂወተይ ዝተሻሸለ ይኸውን ከመይ ገይረ ሓዳረይ ይገብር ከመይ ገይረ ደቀይ ይዕቢ በቃ ትሕትና ልመልኦ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ናይ ስራሕ ሰብ እዩ ባራኺ ኩለና ካብ ንፈቶ ማለት እዩ ብዙሕ ሰባት ከም ባራኺ ዝኣመሰለ ሰብኣይ ሃበኒ ኢለን ንፅልያ ጋይስ እና ታይክለኩም ኢለ ቤተይ ልፅውዕ ንሰበይቱ ኩሉ ግዜ ዝናገሮ ባይዘወይ ኣነ ኣድናቂት ባራኺ እየ ትፈልጡ ዘለኩም ማለት እዩ ንገብራት ብዝገብሮ ካራክተር ብዘንፀባርቆ ነገራት ከነ ክፍኡ ከነ ርግመቱ ከነ ደሙ ተላቢሱ ዘሎ ኦፍኮርስ ብጣዕሚ እየ ለድንቆ ብጣዕሚ ማለት እዩ ግን ናይ ባራኺ ነገርካ ብጣዕሚ እየ ዝፈቶ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ የዋህ እንድዩ ምስኪን እንድዩ ተባሂሉ ሰብ ክደፍሮ ከሎ ካብ ሰበይቱ ጀሚሩ ክደፍሮ ከላ ስለልርኢ በቃ ኩሉ ግዜ ዋላ ጌጋ ኮይኑስ ምስ ባራኺ እየ ዘለኹ ማለት እዩ እና ጋይስ በቲ በለ ግን ምስኪን ስለዝኾነ እቲ ሕማቅ ነገራት ናብኡ ንክልጠፍ ብጣዕሚ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ እና ገብራት ምንም ኣብ ዘይገበሮ ምንም ኣብ ዘይሰርሖ ገርመድሂን ከምዚ ጌርካ ኒኻ ሓው ቀታለ ሓወይ ንስኻ ኢኻ ቀታለ ሓውኳ ንስኻ ኢኻ እናበለ ብዙሕ ነገራት ኣቢልዎ ሕጂ ከሲስዎም መንሽሙ ዕቋርና ንገርመድሂን ማለት እዩ እቲ ክስቲ ድማ ያው ፍርቆም ተቐቢሎሞ ፍርቆም ኣይተቐበልዎን እዮም በቲ በለ ግን ኣብቲ ንሓጊ ምቕራቦም ኣይተርፍን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ንሓጊ እንድሕር ዳ ቀሪቦም ኮይኖም ግን ጋይስ ማለት እዩ 10 ይፈረዱ ንንገብራት ታም እስር ቤት ክኣትዋ እዩ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንንገብራት እስር ቤት ክኣትዋ እዩ ማለት እዩ እምበርከስ ኩሉ ተጨማሊቑ ሲ መነሽኡስ ንንገብራት እዩ ማለት እዩ እና ዋላ ብሕሜታ ይኹን ዋላ ብሓቂ ይኹን ታዘረባ ተጠባብያ ንገብራት ምእታዎም ናብ ስጅን ኣይተርፍን ግን ክስካብ ሽዑ ግን ክንደይ ሃልካ ክግበር ብፍላይ ሕዚ ዕርቂ ይጅመር ኣሎ ዕርቂ እንተዘይተዓሪቖም እቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተፈቲሑ ብምፍትሑ ንባራኺ ዋላ ሓንቲ ጥብታ ትኸውን ሰላማዊቶም ጥሉን እያ ጥብታ ትኸውን ሓቂ ትርከውን እያ እምበርከስ ብሰላም ዝፍትሓለ እምበር ተሓቂ ውፅኡ ማለት ኣይኮነን እና ባራኺ ዝኸየዶ ክያዶ እንተዝቕፅለሉ እየ ልብል ኣነ እንተዝቕፅለሉ እንተዘየቋርጥ እንደ ሓቂ እንተዝኸይድ እታ ጉዳይ ኣጥቢቑ እንተዝሕዘ ኣነ ብእውነት ሓጎሰይሲ ወደር የብሉ ማለት እዩ ንምንታይ ዘይልኹምኒ ንገርመድሂንና ንዕቋር ብቻ ይኮነ ምክንያቱም ንሳቶም ናይ ኣፍ እንታይ ልበሃል ናይ ኣፍ እንትን እዮም እምበር ኣብቲ ግብሪ ኣብቲ ከይዲ ምናምን ገለታት ዋላ ሓንቲ የብሎምን ኣፍልጦም ማለት እዩ ንሳቶም ግን ብሰበብ ሒዞሞ ዝመፁ ሰባት እኒአው ንሳቶም ድማ ሃርያ ክትኣትው እያ ገብራት ክኣትው እዩ ዓርኪ ገብራት ክኣትው እዩ ሕጂ እቶም ቀንዲ ኣክተራት ድማ ክኣትው እዮም ማለት እዩ እቶም ቀተልቲ ድማ ክወፁ እዮም ስለዚ እቶም ካልኦት እቶም ተጠርጢሮም እኒአው እቶም ተኸሲሶም እኒአው ተፃረፍቲ እዮም እምበር ገበርቲ ይኮኑ ማለት እዩ ብቻ ዝሮ ግን እታ ጉዳይ ብሕጊ መንገዲ እንድሕር ዳ ከይዳ ኩሎም ነናይ ኢዶም ክረኽቡ እዮም ግዜ ለኩሉ ትብል ድማ ያው ብፅቡቅ ዝበለ ጉዳይ ድማ ክትዘመ ባይዘወይ ግን ንኸይትቋረጥ ማለት እዩ ኩላና ድምፂ ክንከውን እኒአና ግዜ ለኩሉ ክትቋረፅ የብላን ብፋት የበለ ተኸታታሊ ነገራት ክትከውን እኒዋ እምበር ክትቋረፅ የብላይ በቲ በለ ግን ማለት እዩ ገብራትና ሃርያ ናይ ኢዶም ክረኽቡ ኣለዎም ክቅጣዕ ኣለዎም ዋላ እንተዘይተቃተሉ ግን ብሂወት ከለዉ ግን ናይ ኩሉ በደል ናይ ሰብ ናይ ባራኺ ደም ዘንበዖቶ ንሳም ግዲኣ ወግኣ ክትረክብ ኣለዋ ኢለ ዝሓስብ ብምቕፃል ድማ ዕቋርና ራሄል ተራኺቦም እኒአው ተራኺቦም ድማ ከቢድ ዝኾነ ኣፀያፍ ዝኾነ በቃ ልብኻ ዝሰብር ነገር
تفطيروني جايس مالتينا أقطع الخفالي حيز لكم كمتة نمتايسي مبركز أبز كل فقر نيرم أبز كل نجار نيرم أقار رخيبو تايكم زجاجنا تايكم تفت أما مولو فيديو كفتي فيديو ناي تقل بحال كأوتي نتقارت إن هاللو بتحني مرة جانينا سحيت لكم كمتة قطع الخفالك كاشعكن سبسكرايب مقالي ترسيعهم لايك مقالي ترسيعهم جايس شير مقالي ترسيعهم سابورت جوروني أتوابعوني نجزي لكل لا أقرأ من قدهم لا سبسكرايب جورولهم كلكم يدلي مالتي أنا لما عندي فيديو جات مسني هذا استنى ينعهم